Gintagan doon han DUST FIVOX ang importansyan agap ngan scientifico nga pag-andam kontra linog ngan tsunami, didhan ginbuhat nga prepared for the bigger ones, a science-based earthquake and tsunami preparedness symposium for the province of Eastern Samar, didhan Hulyo 3 sa Melendez Farm and Restaurant, Barangay Songco, Borongan City. Ang symposium inorganisar han provincial government in Eastern Samar, pinagyan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO, kaupod ang DUST Regional Office 8, ugod maparigon ang hibaro kaandam ngan kapasidad han mga komunidad kontra mga geologic hazards. Ang resource speaker amoy Mr. Jeffrey Perez, scientist ngan officer in charge han Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division han DUST FIVOX. Haiya presentasyon iginsaysay ni Perez ngan Pilipinas usahan pinaka-seismically active nga nasod ha kalibutan tungod kay nahimumutang ini ha Pacific Ring of Fire. Sumala haiya may idaharos 30 nga linog kada adlaw samtang sa kagatos tubtob 150 nga linog kada tuig ang inaabathan publiko. Gintalakay liwat niya ang kaibahan, han focus ngan epicenter, ang FIVOX earthquake intensity scale, ngan ang mga peligro nga mahimo durot han linog, sugad han ground shaking, surface rupture, liquefaction, landslide ngan tsunami. Iginpahinumdum liwat ni Perez nga importante ang regular nga inspeksyon han mga balay ngan mga building ngan ang pagsunod ha building code, agud malikyan ang dako nga kadaot han may makasug nga linog. Ihiluwat iginsaysay ang papel han FIVOX Seismic Monitoring Network nga padayon nga nagmo-monitor han mga linog habugos nga nasod. Mahitungod naman ha tsunami iya iginhayag nga may duha ka klase hini, local o near field tsunami nga mahimo umabot ha baybayon sulod lahin 2-10 minutos o sa ka oras. Ngan distant o far field tsunami nga mahimo umabot kang kagawasan Pilipinas sulod din sobra sa ka oras, tubtub 26 oras. Gintagan doon liwat niya nga ang Eastern Samar, tungod han lokasyon hinihi atubangan han Philippine Trench, usahan mga lugar nga posible maapektuhan han lokal nga hirayo nga tsunami. Iginpresentar liwat niya ang posible nga magnitude 7.9 nga linog ha Philippine Trench nga mahimo magresulta hin very destructive nga pagbayog ha sinirangan nga bahinhan nasod lakip ang Eastern Visayas. Ginpahinumdum liwat ni Perez ang tulungan natural nga senyales ang posible nga tsunami, shake, drop ngan roar. Pulong niya kung abaton ang makasug nga pagbayog, makikita ang tigna nga pag-ubos o paghitaas ang tubig dagat o hibabatian. Ang makasug nga aringasa tigang hadagat, kinahanglan dayon umibakwit nga duhay taas nga lugar, ngan diri na maghulatin opisyal nga pahimatngon. Iyaliwat ginaghat ang mga lokal nga pangobyernohan nga magtukod hin community-based tsunami early warning systems, maghimuhin tsunami evacuation plans, magbutang hin hazard maps ngan evacuation signages, magpreserbar han mangrove forest ngan coral reefs, ngan magdumaren regular nga earthquake ngan tsunami drills, agud maparigon ang kaandaman han mga komunidad. Gintambungan ang symposium ni Governor R.V. Ivardoni, DUST Region 8 Assistant Regional Director Dr. Rufino Mingote, Eastern Samar Provincial Science and Technology Office Chief Dr. Arnaldo Amosco Jr., mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, mga kawanihan DILG Provincia, Local Chief Executive, mga representantehan civil society organizations, mga miyembrohan lokal nga media, nga iba pa nga stakeholders. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.